नमस्कार। आज आमे एमिति गोटे विषय कथा हेबा जहा केरळरू आसीछि। बेस रोमांचकर परंपरा। हाँ, आम पाखरे गोटे लेखा अछि ओणामर भालाम काली केरळर नौका दौड़। एकदम। तो आज आमर काम हेबो एई रोमांचकर नौका दौड़ विषय टिके भल भाबरे बुझिबा। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। ए जो लेखा आम पाखरे होछि सेथिरे कुहा जाइछि भालम काली। एटा हेउछि केरळर पारंपरिक नौका दौड़र माने साधारण ना। हाँ। किंतु एइटा साधारण डंगा दौड़ नहे। एथिरे कोन स्पेशल अछि? अच्छा, एथिरे विशेष धरणर डंगा व्यवहार हुए। बहुत लंबा डंगा। ओहो। हाँ, एहाकू पैडल करंती। आउ केही केही एहाकू युद्ध डंगा बा वार कनूज भी कहंती। युद्ध डंगा? हाँ। अच्छा। हाँ, आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एहार समय माने केबे हुए। एही दौड़गुड़िक मुख्यतः ओणम पर्व समय रे ही आयोजित हुए। अच्छा, जेतेबेले केरल रे ओणम पालन करा जाए। एकदम। सेमानकर सबुठु बड़ अमल पर्व। तेणु एहा केवल गोटे स्पोर्ट्स नुहे। ना ना। एहा पूरा सेमानक संस्कृति आउ परंपरार अंश माने गोटे पूरा उत्सवर माहौल थाए। बुझली। किंतु ए जो युद्ध डंगा शब्दटा कहिले सेटा टिके अलगा लागुछि सुनिबाकू। काहीकि एम्ति ना? हाँ, सेठी तो कथाटा आहुरी मजादार। देखंतु ए जो डंगा कथा कहूछि सेथुरु सबुठु प्रसिद्ध हेउछि चुंडन भालम। चुंडन भालम? हाँ, जाहाको साप डंगा बा स्नेक बोट भी कुहा जाए। अच्छा, सापो डंगा। एगुड़िक भारी लंबा माने भाबंतु प्राय 100 रु 138 फुट पर्यंत लंबा। 138 फुट? बापरे। हाँ, आउ एहार पछपटटा टिक्के उपरकू उठी थाए जेमिति सापर फणा। सेठिपाई बोधे ए ना। ओहो, सेथिपाई सापो डंगा। आउ युद्ध डंगा काईकी? आउ कथा हेउछि आम लेखा अनुसारे पुराणा कालरे केरळर जो राजा माने थिले। हाँ। सेमाने नदी पथरे सैन्य पठेबा पाई किंबा जल्दी जिबा आसिबा पाई एई भଳି डंगार व्यवहार करुथिले। सेइटु बोधे युद्ध डंगा नाटा आसीछि। अच्छा, हेबे बुझिली। किंतु 129 फुट लंबा डंगा ताकू चलेबा पाई तो निश्चय बहुत लोक लागुथिबे। एते लोक केमिति माने कोऑर्डिनेशन केमिति हुए? हाँ, सेइटा तो आहुरी आश्चर्य कथा। गोटिए चुंडन भालमरे माने गोटे साप डंगारे प्राय 100 रु 125 जन पर्यंत नाउरी थांती। 100 रु 125? हाँ, एते लोक खाली आहुला मारंती। वाह। आउ ता छोड़ा आउ किछि लोक थांती डंगार ताଳ ଆଉ ଗତି ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। गीत गांती? ହଁ, ସେ ଗୀତକୁ ଭାଞ୍ଚି ପାଟ୍ଟୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ। अच्छा। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରଖିବା ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ କାମ। ଏଥିପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏକତା ଓ ପୁରା ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନର ପରୀକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହି ଦୌଡ଼ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତ ନୁହେଁ। ଏହା ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁ ବା ସମାଜ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା, ସମ୍ମାନର କଥା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଭାବନା ବଢ଼ାଉଥିବ। ହଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ଭାଲମ କାଲି ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା କେରଳର ଗାଁ ଗହଳିର ଜୀବନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଏକତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରତି ଗାଁ ନିଜ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଭାରି ଗର୍ବ କରେ। ଆଉ ଏ ଦୌଡ଼ରେ ଜିତିବା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେମିତି ନେହେରୁ ଟ୍ରଫି ବୋଟ୍ ରେସ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଜଣାଶୁଣା। ହଁ, ଶୁଣିଛି ସେନା। ତେଣୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟର ଏକ ଅଂଶ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଭାଲମକାଲି କେବଳ ଗୋଟେ ନୌକା ଦୌଡ଼ ନୁହେଁ ଯାହା ଓଣମ୍ ବେଳେ ହୁଏ। ନା। ଏହା ଭିତରେ ଇତିହାସ ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ଲମ୍ବା ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି ଅଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କଥା। ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ସେଇ ସାମୁଦାୟିକ ଭାବନା। ଏକଦମ। ସେ ଯୋଉ ସାପଡଙ୍ଗା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଶହ ଶହ ନାଉରୀ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆହୁଲା ମାରିବା, ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଚମତ୍କାର ହେଇଥିବ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନକୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଏତେ ବଦଳୁଛି, ଆଧୁନିକତା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ ଯେଉଁଥିରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ହୁଏ, ଯେମିତି ଭାଲମକାଲି,
ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବା? ଏଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଏକତା, ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜଡ଼ିତ, ତାକୁ ବି ଆଗ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବାର କଥା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ